السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بمستوى السادس، يعني موجه للأساتذة الجدد المكلفين بالمستوى السادس، أو لا موجه لأولياء الأمور حتى تلاميذ المستوى السادس. هذا نموذج للفرد رقم 4. بالنسبة لهذا النموذج يخص فقط لونيتي ديداكتيك نيميرو 5، ولكن راه ماشي معناتها أن الفرد الرابع أو الفرد الثاني في الدور الثاني خصو يكون خاص غير بلونيتي 5، يقدر دير فيه هيسيس. المهم من أجل المراجعة ومن أجل الاستئناس وطريقة الوضع للتمارين أو لا كناخدو هذا للأمانة. فهذا الامتحان مأخوذ من صفحة الأستاذ الحسين، فمشكور على العمل ديالو، مشكور على التقاسم ديما كيتقاسم. غتلقاو في هذا الفيديو غنديرو قراءة سريعة للامتحان أو النموذج الفرد أو النموذج، وفي الأخير غتلقاو لي ريبونس. إلا كنتي مهتم يعني كتلميذ اولي من اولياء الامور، حاول مع الابن ديالك نقراو لا كيسيون اون جينيرال، نحاولوا داك توقف الفيديو خليه يخرج او يجاوب على السؤال، وفي اخر الفيديو قارن الاجابات مع هاد الاجابات. ما تنسوش او ما تبخلوش عليها بالدعم للقناه عبر وضع جيم في كل فيديو او كومنتير. كذلك بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي اللي تعم الفائده. الناس اللي كتشوف القناه لاول مره ما ترددش في المشاركه وتفعيل الجرس للتوصل بكل شيء جديد. نبدا على بركه الله بالتمرين الاول، يعني غنخدموا لا لونغ لا غرامير. Exercice numéro 1. Souligne le complément circonstanciel de manière. وسطر على الكومبليمون circonstanciel de manière، الحالة أو الوضع. Les ingénieurs travaillent sérieusement. فين هو le complément circonstanciel de manière؟ نسطروا عليه. La maman prépare le repas en chantant. Avec beaucoup de patience, notre professeur explique les leçons. Mes parents voyagent en France par avion. Mon père rentre à la maison sans faire de bruit. Elle fait son travail avec soin. Elle avance rapidement dans leur recherche. Cette phrase بالنسبة للجمل نحاولوا نقراوهم، نعرفوا فين هو لو سوجي، فين هو لو فيرب، فين هو داك لو كومبليمون. من بعد غادي نحددوا طبيعه داك الكومبليمون. حنا كنقلبوا فقط على لي كومبليمون سيركونستانسييل دو مانيير. إذا كنتم مهتمين بهذا الفرد تلقاوه يعني على شكل PDF، إما غتدخلوا للصفحة ديال الأستاذ الحسين، أو لا غتلقاوه في الصفحة الخاصة بالقناة، أو لا يعني قناة أم أركان للأفكار التربوية. كذلك راه مبارطاجي حتى موقع الأستاذ برو، يعني مصدر المعلومة دابا متوفر كتير، يكفي أنكم تشتغلوا شوي وتجتهدوا. نمر للتمرين الثاني. Trouve le complément circonstanciel de manière formé à partir de 6 adjectifs. إذا حنا بغينا لو كومبليمون سيركونستانسييل دو مانيير اللي غادي تقدر تستخرجوا أو تكونوا انطلاقا من هاد لي زادجيكتيف: لون، سك، فخوا، ميشون. تمرين رقم 3. Souligne les phrases à la voix passive. ما بغيناش لا فوا اكتيف، بغينا غير لي فراز اللي كاينين في لا فوا باسيف نسطروا عليهم. واخا يعني في الفرد نحاولوا نشونجيو يعني لي كونسيني، مره سوليني، مره اون كادر، مره اون تور، المهم هكذا باش نبدلو، ولكن يعني الخدمه ديالو مشكور عليها ممتازه. لو بروفيسور اكسبليك لا لوسون. La fin de la pandémie est annoncée par la radio. Les Japonais créent les robots. Le voleur est attrapé par la police. Les cahiers sont distribués par les élèves. قلبوا فين هما les phrases اللي كاينين في la voix passive. Exercice numéro 4.
Écris ces phrases à la voix passive. عندنا 6 phrases. toutes les phrases في la voix passive وحنا قلناها كاين هما في la voix active وانت مطلوب منك انك ترجعها في la voix passive. رد البال، لو سوجي فين كيرجع، لو كومبليمون فين كيرجع، شنو اللي كنضيفو. Les élèves réalisent ces projets. Les habitants de notre quartier relèvent le défi. L'ambulance transporte le blessé. Le médecin examine le malade. Le mécanicien répare les voitures. Les bateaux polluent les océans. La conjugaison. Conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Peut-être. هادوك les verbes اللي entre parenthèses غنحولوهم في البريزون او نصرفوهم في البريزون. Nous, le verbe s'entraider en classe. Notre professeur, le verbe se déplacer au présent, toujours en voiture. Tu, le verbe se balader dans le jardin, au présent ضروري dans le jardin. هادو كلهم ce sont des verbes pronoms mais non. Les filles se regardaient à travers les fenêtres. Vous se douchez tous les matins. Conjugue les verbes au passé composé. Vous se dépêchez pour arriver à l'heure. Je se levais à 8 heures. Les élèves se posaient beaucoup de questions. Mon frère et moi, nous se téléphonaient tard hier soir. Il s'habituait en France. هادو غنديرهم في الباسي كومبوزي. إذا نشوفو l'auxiliaire اللي غيجي معاهم وفي attention واش يساكورد ولا ما يعني يرتبط أو ما يرتبطش. L'orthographe. Complète avec peu ou peu. Ce sont des anonymes. Je, c'est un sujet, alors il a besoin de quoi? Partir, je peux partir dans une heure. شوفوا شكون اللي peut اللي غتجي تما. Je, إذا هي محتاجة الفعل بما أننا كنهضروا على البروميير بيرسون دو سينغوليير إذا غنشوفوا شكون اللي غتجي فيهم تما. Peu à peu, il s'habitue à sa nouvelle vie. شوية بشوية كنقولوها حتى بالدارجة ديالنا. أحمد ne pas. شنو اللي كيكون entre ne pas؟ c'est un verbe. حنا كنهضروا على أحمد c'est la troisième personne de singulier. Aller à l'école ce matin. Tu. Peux-tu aller me chercher mon cartable? Quand elle est en forme, elle peut courir à peu près 20 km. Je voudrais un peu de sucre. Toi, tu peux le faire. نرد البال باش كيكون ان سوجي الى بوزوان دان فيرب ونشوفو داك لو سوجي اش كيناسبو الا ما كانش شنو كنحتاجو. نرد البال هاد بو اللي ما فيها يعني غي كتعني شويه قليل. هاد بو سي لو فيرب pouvoir au présent. Écris les mots suivants au pluriel. مطلوب مني نكتب هاد الكلمات التاليه au pluriel. علاش عطاونا هاد البلوريال؟ حيت راه قريتو فيهم كاينين دي زيكسيبسيون، كان حالات استثنائيه، يعني كاين اللي كنزيدو لهم اكس وكاينين اللي ما كنزيدو لهمش، واحد الحالات استثنائيه اللي كتكونوا خصكم تحفظوهم عن ظهر قلب في جو روتيان. ان شو، لو فو، ان كلو، لو هيبو، ان جونو، ان ترو، ان كو، ان بيجو. لو بنو، un feu, un cheveu, le bleu, un pieu, un jeu, un hume, un onge. Et finalement, lexique. Classe dans ce tableau. On a le tableau, les pays, الدول, la famille, العائلة, les sports, الرياضة. France, la France. فين غديرها في إنا كاز في إنا خانة. Tennis. Le grand-père, Italie, la tante,
football أو football. Espagne, l'oncle. Maroc, handball, le père, le ski. Trouve le mot étiquette de ces mots. Agadir, Fès, Marrakech, Casablanca, Tanger. شنو هي le mot étiquette ديال هاد الليني هذا؟ navet, pomme de terre, carotte, tomate. Bus, train, avion, car, tramway. Barre le mot intrus. Corruption, la pauvreté, la pollution, les guerres, le cinéma, le racisme. هذا هو الجروب الأول فيه واحد لانتري. atmosphère, climat, sport, CO2, réchauffement. إذا كما قلت في الأول الصفحة مأخوذة من الصفحة ديال الأستاذ الحسين إد علا. كما كتشوفوا هنا هي الصفحه ديالو الفيسبوك اللي مزيد من الانشطه والدروس. الان غادي ندوزو البارتي الثانيه ديال الفيديو اللي فيها لا كوريكسيون ديال لا غرامير. سوليني لو كومبليمون سيركونستانسييل دو مانيير. هما لي كومبليمون سيركونستانسييل دو مانيير هما اللي مكتوبين اون غرا وسوليني وسطروا عليهم. لي انجينيور ترافاي سيريوزمون. Sérieusement, c'est le complément circonstanciel de manière. La maman prépare le repas en chantant. En chantant, c'est le complément circonstanciel de manière. Avec beaucoup de patience, notre professeur explique les leçons et donne avec beaucoup de patience. Mes parents voyagent en France. Le complément circonstanciel, c'est par avion. Mon père rentre à la maison sans faire de bruit. Le complément circonstanciel, c'est sans faire de bruit. Elle fait son travail avec soin. Avec soin, c'est le complément circonstanciel de manière. Elle avance rapidement dans leur recherche. Alors, rapidement, c'est le complément circonstanciel de manière. Exercice numéro 2. Trouve les compléments circonstanciels de manière formés à partir de 6 adjectifs. Lent, lentement, sec, sèchement, froid, froidement et méchant, méchamment. Exercice numéro 3, toujours dans la grammaire. Souligne les phrases à la voix passive. Le professeur explique la leçon. C'est une phrase à la voix active. La fin de la pandémie est annoncée par la radio. C'est une phrase à la voix passive. Ou qui a la phrase D aussi. Le voleur est attrapé par la police. Les cahiers sont distribués par les élèves. 3 phrases à la voix passive. On met les en gras, on se حتى الناس اللي ما مهتمينش بالفرد هذا الفرد هذا يعني فيه دي زيكزارسيس لي زوينين خدمهم باش تبريباري الامتحان ان شاء الله. سيرتو في الاطر المرجعيه راه كاين لا فوا باسيف ولا فوا اكتيف، كاين لو كومبليمون سيركونستانسييل دو مانيير، يعني هذا سي لو براتيك. écrit ces phrases à la voix passive. عندنا دي phrases à la voix active نرجعوهم لا voix passive. Les élèves réalisent ces projets. alors غادي ناخذ هاد ces projets اللي كنرجعوا للقدام. les élèves كيرجعوا هما الاخرين، le verbe كيبقى في بلاصتو et on ajoute par وغادي نشوفوا le verbe غادي يرجع لنا au passé. Ces projets sont réalisés par les élèves. Ces projets sont réalisés par les élèves. Phrase B. Les habitants de notre quartier relèvent le défi. Le défi est relevé par les habitants de notre quartier. L'ambulance transporte le blessé
Le blessé est transporté par l'ambulance. Le médecin examine le malade est examiné par le médecin. Le mécanicien prépare les voitures sont préparées par le mécanicien. Les bateaux poulient les océans sont pouliés par les bateaux. خليك بعد الشيء اللي بقى يتحقق أو لا يصحح أو ياخد الإجابات. غتلقاوهم هاد الامتحان أو لي ريبونس على شكل دي زيماج في لاباج الفيسبوك، تقدر تيليشارجيهم اوسي على شكل PDF في لي باج سواء عند الأستاذ الحسين أو لا في لاباج يعني بارطاجي الخدمة ديالو في لاباج الخاصة بالقناة ومبارطاجينها بزاف د لي باج. La conjugaison conjugue les verbes au présent de l'indicatif. Nous entrons en classe. Notre professeur se déplace toujours en voiture. Tu te balades avec ES à la fin dans le jardin. Les filles se regardent ENT à la fin à travers les fenêtres. Vous vous douchez tous les matins. Exercice numéro 2. Conjugue les verbes au passé composé. Vous êtes... Fais attention, c'est le passé composé des verbes pronominaux. Vous vous êtes dépêché pour arriver à l'heure. Je me suis levé. هذيك علاش كنزيد الا كنت كتهضر ان في ولا ان فام مؤنث كنزيد حيت لو بارتيسيب باسيف فاش كيكون عندنا لو فيرب être ça coordonne genre et nombre avec le sujet. À 8 heures, les élèves se sont posés beaucoup de questions. Mon frère et moi nous sommes téléphonés tard hier soir. Elle s'est habituée en France. L'orthographe complète avec peu avec X et peu avec T. Je peux avec X partir dans une heure. Peu à peu, elle s'habitue à sa nouvelle vie. كنقولها حتى بالدارجه شويه بشويه كيولف على الحياه ديالو جديده. اذا ديك بو اللي ما فيها لا اكس سون تي هي اللي غتجي تما. احمد سي لا troisième personne de singulier يعني خصنا نستعملو ان فيرب اللي هو بو افيك تي. Ahmed ne peut pas aller à l'école ce matin. Peut c'est un tu. اذا خصنا peut avec x. Peux-tu aller me chercher mon cartable? Quand il est en forme, il peut courir à peu près 20 km. Elle, c'est la troisième personne de singulier. Et c'est le verbe pouvoir نديرو peu avec T. وهذيك تقريبا peu يعني sans T sans X. Je voudrais un peu de sucre. بغيت قليلا من السكر يعني غتكون peu. الأولى اللي ما فيها لا X لا T. Toi, tu peux le faire. C'est le verbe. يعني في conjugué وغادي يعطينا avec X. Écris les mots suivants au pluriel. Les mots chou غتولي لنا دي chou et on ajoute X. Fou غتولي لي fou et on ajoute S. Des clous on ajoute S. Les hiboux on ajoute X. Les genoux on ajoute X. Des trous on ajoute S. Des coups on ajoute S. Des bijoux on ajoute X. بالنسبة للpneu. Les pneus on ajoute S. Des feux on ajoute X. Des chevaux on ajoute X. Les bleus on ajoute S. Des pieux on ajoute X. Des jeux on ajoute X. Des humains on ajoute S. Des enjeux on ajoute X. Lexique. Classe dans ce tableau. Alors, pour les pays, on trouve France, Italie, Espagne et Maroc. هادوما الدول أو البلدان. La famille, العائلة, on trouve le grand-père, la tante, l'oncle, le père. Les sports, tennis, le ski, football, handball. Exercice numéro 2. Trouve le mot étiquette de ces mots.
Agadir, Fès, Marrakech, Casablanca, Tanger, ce sont les villes marocaines. Navets, pommes de terre, carottes, tomates, ce sont des légumes. Bus, train, avion, car, tramway, les moyens de transport, les véhicules. Bar, le mot intrus. Corruption, la pauvreté, la pollution, les guerres, le cinéma, le racisme. يعني هادوك كاملين يعني سلوكات ولا امور اللي هي خايبه وخصنا نتجنبوها، يعني الحروب، يعني العنصريه، التلوث، الفقر، افات اجتماعيه. لو سينما هي الداخل تما. اتموسفير، كليما، سبور، CO2، ريشوفمون، يعني اللي داخل تما هو سبور. شكرا لكم، نتمنى تكونوا شفتوا الفيديو حتى الاخر. كنتظر منكم لي جيم او لي كومونتير وشنو بغيتو نديرو في القناه في المده القادمه او في هذه الايام القادمه.